Sir, Sir, asan lisensya nyo? sir, ano bang violation ko, sir? Asan ang lisensya nyo? Sir, bakit nyo hinahanap yung lisensya ko, sir? Ano May po kayo, sir? violation po kayo, sir. Titikitan ko kayo. Ano po kayo, sir? LTO kayo o Oo, LTO police? ko. LTO ka, sir? Oo. LTO ka pala, sir? Sir, bakit hindi kayo naka-uniforme, sir? Eh, ibigay mo na lang yung lisensya mo para tapos Hindi, yung sir. usapan. Hindi, sir. Para magkaano tayo, sir. Bigay mo muna, sir, yung suot nyo muna, sir, yung uniform nyo, sir. Saka asan yung ID nyo, sir, na taga-LTO kayo, sir? Basta taga-LTO ko. Taga-LTO ka ba, sir? Oo. Totoo ba yan, sir? Oo, Taga-LTO ka, naka-duty sir? ako. Naka-duty Kanina ka, pa sir? kita inoobserbahan. Wala yung lisensya mo. Sir, wala lisensya, sir? Hindi, dapat sumunod tayo sa batas Sir, trapiko, hindi yung ganyan. Sir, pasensya ka na, sir, kasi kanina, sir, nagbamadali ako, sir. Hindi, naiwan- kanina pa kita napapansin eh. Sir. Lumalabag ka sa patakaran eh. Sir, baka pwedeng pag-usapan na lang, sir. Naiwan ko talaga yung lisensya ko, sir, eh. Ay, walang usap-usap. Saka, Kailangan sir, ng ano, lisensya. kilala ko, sir, yung taga-LTO ko, sir, yung commander. Tawagan mo. Yung, sir, off-duty, sir, eh. Off duty, di kami pwedeng magpapatay-patay. Sir, baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin, sir, para kahit paano, sir, tao dito, sir, nagmamadali kasi ako, sir, may... Kung nagmamadali ka, pues sumusunod lang din kami sa batas. Hindi Sir. pwede yung ganyan. Sir, may kamiting kasi ako, sir, nagmamadali ako, sir, Hindi baka... dahilan yung ka-meeting mo. Sir, baka naman pwedeng pag-usapan, sir. Pag-uusapan. Narinig ko na yan. Boss, asa na yung lisensya mo tapos yung usapan. Sir, pwede bang antayin mo ako dun, sir? Tawag ito, yan lang yung bahay ko, sir, oh. Kukunin ko yung lisensya ko, okay lang, sir, pag-usapan na lang natin, sir. Bigyan kita ng 20, sir, pang-yoso mo na lang, sir, pwede? Okay rin, sir? Salamat Sige, sir, sir, ate-ate lang to, sir, Sige, susunod, sir. 1,000 Sa susunod. Utang ka pa sa akin, Yes, sir, sa susunod na lang, sir, Sige. Sige, sir, wait lang, sir, Buti na lang, pakiusapan natin yung LTO, guys. No, sayang, dapat, ayan, okay na.